Hi guys. So pupunta pala ako sa Tongcho. Imimit ko yung tita ko. Tapos mamaya guys is maiimit akong tao. So yung kinuha ko lang. Basta makikita nyo na lang mamaya. So see you. Andito na ako guys. So habang hinihintay ko sila, nag-TikTok muna ako. Shut up and bend up. You know what I wanna do. A few moments later. Okay, so kasama ko na sila, yung dalawa kong auntie. Say hi naman dyan. Ayan. Kasama ko sila ngayon, guys. So, maglaag-laag daw kami. Ayan, papuntang Chonwan. So, update ko kayo mamaya. Hi guys, so nag-order kami ng kanin. Ito yung Pilipinong ano. Kasama ko na naman sila. Ayan, kasama ko na naman sila guys. Daming tao. So, update mamaya. Hi guys, so ayan, kakain na kami. Pangtanghalian namin yan guys. Bagsi-bagsi! Pangtanghalian! So, yun lang. Kain! Ante, kain! Ante, det! Ante, det! Hanap niya yung chai glass niya, guys. Bumili ako dyan, guys, ng hi kanon niya, hi. Bukas na. Muna Ilocano. So, dyan ako bumili ng likers na couple. Ayan. Dalawa yung binili ko. Couple na likers. So, yung nagtitinda nito, magaling mag-Ilocano. Yan lang. So guys, TikTok na naman tayo. Tingnan nyo dyan. May nakikisabay sa akin. Ayan, tingnan nyo dyan guys. Maya-maya. Ayan na siya. Nakikisabay. Pakistan yan guys. Marunong Ilocano at Tagalog. Pero ang bait-bait niya yan guys. Yan ako kumuha sa kanya ng jersey football. Awat sa mga tita isang sali. Pero siya nakatawa na. Di ba? Tama? You can send to my nephew, he knows. Yes. She say. Kahit saan na lang guys. TikTok is live. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes up when I'm gone. Or you can tell my friends just what a fool I've been. Love and joke about me on the phone. You can tell my Hi guys, so ayan, nakita ko na. Sige po. Ayun na siya. Yung ka-meet up ko guys. Ayun na, ayun na. Ito na yung ka-meet up ko sa ano guys. Hi! Hello ka naman po. Hi! Siya na yung ka-meet up ko. Guys, so ito na yung ating ano iPad. Siyempre, kahit saan, TikTok na naman, walang patawad. Bye, Auntie Mian. Bye-bye. Ano, tingala. Bye-bye. Bye-bye na. Bye. Ingat ah. One. Okay, bye. Bye. Ay, gawin tayo maning guys kasi tapos na naman yung update natin. So, gawin tayo maning.